mwenye uwezo Baba. Tunashukuru Baba, tunashukuru kwa kuwa uko mwema. Tunashukuru kwa kazi yako kwa ajili yetu Baba. Wewe uko Mungu na utaendelea kubaki Mungu. Endelea kutuwezesha tena na kutusaidia Baba. Tufanye kazi yako, tusimame kwa neno lako kama vile ulituahidi. Bwana utie nguvu ndani yetu, tia hamu ndani yetu. Hamu ya kukutumikia, kufanya kazi yako Baba. Utusaidie Baba, maneno yako yakae kwa wingi ndani ya maisha yetu. Tunahitaji tuwezeshe na kututia nguvu. Tunaombea watumishi wako wote, wale wote wanatazama kufanya kazi yako. Watie tena nguvu Baba. Neno lako liingie ndani ya kila yeyote atakayelisikia. Nipate kufanya kazi ndani ya maisha yake ya kiroho. Yesu asaidie Baba. Acha maneno yako yatusaidie, tuongoze, yatuhimize Baba, yatusaidie tena tupate kuyasikia na kuyashika. Asante kuwezesha watumishi wako, uwatie nguvu Baba, wawezeshe siku zote. Asante kwa kuwa na utajitumikia mwenyewe kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kuonekana mbele zake jioni ya leo. Yeye Mungu ambaye ametulinda tangu wiki imeanza hadi tena kufika leo siku ya Inga. Tunamrudishia Mungu asante kwa kuwa hakuna lile ambalo tulilolifanya ili tufikie siku ya leo. Kuna wazuri kuliko sisi walitoweka, kuna wenye nguvu kuliko sisi walitoweka, kuna wenye mali kuliko sisi walitoweka. Lakini wewe na mie Mungu anaendelea kututia, kutulinda na kutuchunga na kuendelea kutuepusha na vifo ama na magonjwa mbalimbali za dunia hii. Popote pale ambapo watasikiliza neno hili, Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuwatia nguvu. Kama walikuwa wamepungukia, Mungu aendelee kuwatia nguvu. Kama walikuwa wagonjwa, magonjwa yale yapate kutoweka. Kama walikuwa ndani ya shida zile kupitia neno hili ambalo liwatalisikia zipate kutoweka. Ndio maana tunaombea wote wale ambao wako katika hali ya mitandao kusikiliza maneno ya Mungu jioni ya leo. Mungu aendelee kuwakumbuka, aendelee kuwalinda, aendelee kuwatunza na aendelee kuwabariki. Asante kwa sababu Mungu ataendelea kuwabariki wote ambao watakao kufuata. Amen. Amen. Tutakamata Biblia zetu na tutasoma ndani ya kitabu cha Warumi. Waroma iko nyuma ya Mark, ya nani ya Waroma. Warumi, tutasoma kitabu cha Warumi sura yake ya 13 na mstari wake wa 11. Neno ni kwa ajili, kichwa ya neno ya leo ni kwa juu ya wakati, kujua wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kujua wakati wa kuamka. Karibu kwa msomaji mzuri wa sura yake ya 11. Karibu. Waroma kwa sura 11. Some kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na hii tukijua wakati ya kwamba sasa ni saa ya kuamka katika usingizi. Kwa maana sasa wokovu wetu ni karibu kuliko wakati tulipoamini. Ndio. Usiku umeendelea sana, mchana ni karibu. Na kwa sababu hii tutupe kazi za giza, tuvae silaha za nuru. Kama katika mchana, tutembee vizuri, si kwa ulafi na ulevi, si kwa uasherati na tamaa mbaya, si kwa kugombana na wivu, lakini muvae Bwana Yesu Kristo na msifikiri mahitaji ya mwili kutimiza tamaa zake. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za Paulo mtume ambazo anaandikia Warumi. Kama ukisoma mwanzo ya kitabu, Paulo mtume yuko anasema, nilikuwa natafuta namna, nilifanya namna yangu yote nikieni watembelee ili tupate kusikiliza pamoja, tupate kuchangia neno la Mungu, lakini nimezuilika, sikupata wakati ya kufika kule. Na hapa akawaandikia hii barua, na mambo mengi aliwaambia pale. Kama tunaanza kwa sura ya kwanza, ni mambo mengi aliandikia Waroma, lakini tunasoma hii mambo kidogo kwa sababu ya kujua wakati na usiku na mchana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni mambo matatu anasema pale, kuko kujua wakati na kuko usiku na kuko mchana. Mungu atusaidie sana. Huyu Paulo tunamjua zamani kabisa, aliitwa jina la Sauli, na tunajua namna jinsi alitesa kanisa la Mungu, na tunajua namna jinsi alipata neema machoni pa Mungu, tena akapata kuokolewa na kumtumikia Mungu. Mungu atusaidie sana. Dunia kama mtu ni mbaya sana, tena sana, watu wote wanamkatala kabisa kwa sababu ni mbaya sana, lakini Mungu mwalimuumba, ijapokuwa kama ni mbaya sana, ijapokuwa kama ni mwizi, ijapokuwa kama ni muuaji, ijapokuwa kama ni mtu wa namna gani, Mungu mwalimuumba yeye iko anapiganisha, hamkatale, anapiganisha siku moja aokoke na apate kumtumikia yeye. Mungu atusaidie sana, apate kumjua. Paulo naye wakati alikuwa iko anatumikia wafalme wa dunia, hakujali Mungu, lakini wakati alikutana na Yesu Kristo, Biblia inasema tanuu moto mwangaza mkuu ikampika macho, na iko anatokea kunjia ya iko anateremka kwenda kule Damasiki, na akaanguka kufarasi yake ambayo alikuwa anatembelea, na akafungana macho na akasikia sauti. Bwana Yesu asifiwe. Akasikia sauti inamuita, Sauli, Sauli, mbona unaniuzi? Naye akamuuliza, nani anaongea na mimi? Naye akamwambia, ni mie Yesu ambaye unauzi. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu ambao walikuwa pembeni yake, kwa sababu alikuwa anaenda yeye peke, alikuwa anaenda angamiza, alikuwa anaenda na wengine. Wakati walikuwa pembeni yake walisikia Sauli anazungumuza, lakini hawakuona anazungumuza na nani. Mungu atusaidie sana. Wakati mtu yuko anazungumza na Mungu akwa kitimwe, utasikia tu yuko anazungumza, lakini haumuone ule Mungu mwenye yuko anazungumza na ule mtu. Mungu atusaidie. Hii usiku, anasema usiku inaendelea, aseme tujue, aseme na hii ni wakati wa kujua muda ya okovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba umekaribia, kwa sababu aseme imekaribia kuliko jinsi tulivyoamini. Amen. Kama uliamini miaka 12 imeshapita, jua kama sasa hii ni wakati ya kukaza wokovu wako kuliko ile wakati ambao uliamini, kwa sababu usiku unaendelea na mchana inakaribia. Mungu atusaidie sana. Amen. Huyu usiku ambao unaendelea ni usiku gani? Kama tunatafakari ni usiku gani? Hii usiku, wakati ya usiku ni wakati mbaya kwa maisha ya mwanadamu. Amen. Wakati ya usiku ndio wamwizi wanatembea, ndio wakupanga walozi wanatembea, ndio kila hali zote zibaya zinafanyika. Wakati wengine wamelala na kuna wale ambao hawalali. Mungu atusaidie sana. Wao kazi yao sasa wanaanza kufanya kazi mbalimbali ndani ya usiku. Hii usiku inafananishwa na siri. Amen. Wakati mtu anaweka siri ndani ya maisha yake,
ni kama iko katika usiku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vitu vya siri vinafanyika usiku, vinafanyika ndani ya giza, vitu vya siri, na siri ambayo mtu anaweka ndani ya moyo wake inafanyika ndani ya giza. Mungu atusaidie sana. Amen. Ikiwa ni siri nzuri, ni hapo inafanyika nuru. Lakini kama ni siri mbaya ambayo iko ndani ya maisha ya mwanadamu, haifanyikake kunuru, inafanyika usiku, inafanyika mgiza. Mungu atusaidie sana. Kama mtu anaweza enda kutoka munjia ya wokovu anaingia munjia ya wafumu, automatikema ametoka munjia ya nuru na anahamia munjia ya giza. Mungu atusaidie sana. Sasa hii usiku yenye Paulo anaongelea hapa imemaliza watu mingi. Mungu atusaidie. Imemaliza watu mingi kwa sababu ya hii siri ambazo zimewekwa. Hapa anaonya, anasema tutoke, tuvue matendo ya nini? Ya giza. Sio anasema na tuzivae silaha za nini? Za nuru, kwa sababu mchana inakaribia. Hii matendo ya giza, utaniuliza ni matendo gani ya giza yenye inaweza kuwa kwa maisha ya mwanadamu? Acha nikupatie kidogo matendo ya giza. Matendo ya giza taikamata kwanza, na nimekuambia kama inaua watu, inaua wababa, inaua wamame, inaua vijana. Hasa vijana wanakufa ndani ya matendo ya giza, na wengine wanakufa wainosa, hawajue hii matendo inatendekanga wakati gani, lakini kifo kinakuja kwao kwa sababu ya hii matendo ya giza. Tasema kwa mfano baba, na sio mfano, binafanyika mwa dunia ya leo ama mdunia. Baba mzima ambaye amezaa na amekuwa na watoto, na saa zingine kwa bahati mzuri amejaliwa kukuwa na maisha ya ndoa miaka kama vile 13. Kama mtu ameoa niko na miaka 13 na bibi yake, pale tumpatie mtoto wa miaka ngapi wa kwanza? Mtoto wa kwanza tumpatie miaka 25, si vile? Kama alizalaka nyuma kidogo, na kama alizalaka haraka miaka 28, si vile? Alafu huyu baba au huyu mama ambaye hajielewe, kama amekwisha kuwa mtu mzima, lakini angaliki anatafuta hii tamaa ambayo Paulo anasema hapa isiwe kwa ulafi. Mungu atusaidie sana. Kwa ulafi, maana huyu baba ni mlafi, huyu mama ni mlafi. Alafu huyu baba anatoka shetani, sitasema Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kupatia baraka za kuendelea kuharibisha dunia, lakini shetani anambariki na pesa, na hizi pesa ambazo kwa nazo, kazi ya zile pesa anampatia ni kuharibisha. Mungu atusaidie sana. Anakuwa na mtoto kama vile wa miaka 28, sasa vile nimesema, na anaenda fata watoto wa miaka ngapi? Anaenda fata wa binti wa miaka 15, miaka 14, ndio wenye anafanya kuwa tena babibi yake. Mungu atusaidie sana. Hii matendo yenye huyu baba iko anafanya hii saa ni matendo ya giza. Haifanye munuru, kwa sababu wakati akaifanya munuru watu watamuona, na wakati watu watamuona atakuwa na haya ya kuweza kuonekana na watu. Mungu atusaidie sana. Na kuna wale wanaona lakini wanaogopa, hawatasema kwa sababu wanamuogopa huyu baba iko na pesa na anaweza kuwafanya mbaya. Mungu atusaidie sana. Lakini anafanya hii matendo mugiza. Sasa hii matendo yanafanya mugiza kule mbele. Huyu binti mwenye aligeuza sasa vile bibi yake wa miaka 15, naye iko na mtoto mwanaume wa miaka 10 na miaka 12 kwa mfano, bote biko wanafanya biko wanaenda kwa masomo pamoja, si vile? Siku moja hawa watoto wanaweza kukutanana, wanapendana kule kwa masomo, na wakati watapendana, huyu kijana hatajua kama huyu ni bibi ya nani? Ya babake, si vile? Hatajua. Na huyu binti naye wakati alikuwa anapendana na babake na huyu kijana, naye hakujuaka kama huyu baba iko na kijana
sawa na ule, si vile? Alafu sasa banapendana kule kwa wanakutana kwa masomo, mapenzi inakuwa nafasi yote. Wanakutana kwa masomo, wanakutana kwa restaurant, wanakutana nafasi yoyote banapendana. Mule mkupendana, huyu kijana anasema mimi nakuya, mimi naleta fiancé yangu kunyumba. Sasa anafikisha huyu fiancé kunyumba. Baba wakati atamuona, baba atamjua, si vile? Baba atamjua. Na wakati atamjua, huyu binti naye atajua huyu baba, si vile? Atajua huyu baba. Lakini je, batazungumuza bibitikanga pale? Hapana. Kila mtu atafichika. Huyu baba saa zingine ataita huyu binti kusiri, anamwambia nini unataka fanya. Huyu si mtoto wangu unataka olewa naye. Huyu mtoto naye anaangalia, no, miaka na mimi imepita. Nimekuwa na miaka makumi, tulikuwa tunarafiki nao niko na miaka 15. Sasa leo niko na miaka 22 kwa mfano. Sijapata mwingine, huyu ndio mwenye na mimi nimependa. Wewe uko na bibi yako na wewe na mimi ndabakia na mwanangu. Bwana wetu asifiwe. Amen. Alafu huyu baba nini atabakia anafanya mnyumba? Itakuwa vita ndani ya nyumba. Mungu atusaidie sana. Itakuwa vita ndani ya nyumba kati yake na kijana wake, na kati yake na bibi yake, na kati yake na jamaa yake yote. Kwa sababu ya nini? Kuko siri ya giza yenye inafichama pale. Na hii siri ya giza kuivunja ama kuitosha nje binakuwa vigumu sana kwa unani? Kwa huyu baba. Mungu atusaidie sana. Kijana naye anasema mimi nimependa. Musika naye anasema mimi nimependa. Sasa huyu baba kusudi atoshe ile siri kwa mke wake inakuwa nguvu. Na wakati inakuwa nguvu, itafika hata wakati wao wanasema kama utenda oa mimi sitenda oa. Si vile? Vile vinafanyika kwa majamaa. Kama utenda oa mimi sitenda oa ule kiana, kama anapenda ni muoa tafute mwingine binti. Sasa kwa nini wanamuuliza kwa nini? Bwana tunamwona ni binti mzuri hana probleme. Kwa nini sasa unakatala? Familia yote imempenda, unamkatalia nini? Tuambie ulema. Baba atakosa jibu kwa sababu iko ndani ya matendo ya giza. Mungu atusaidie sana. Mwa matendo ya giza kule mbele, huyu kaka na huyu dada wanaweza wakafanya nini? Bakaoana. Si vile? Lakini huko kameoana. Ameoa mamake. Si vile? Ameoa mamake kwa sababu ni bibi ya nani? Ya baba yake. Mungu atusaidie sana. Alafu kule mbele ndoa yao inaendelea kuwa mzuri, inaendelea kuwa mbaya kwa sababu kuna siri ambayo imefichama pale katikati yenye huyu kijana hakujuaka, yenye familia yote haikujuaka, lakini baba na huyu dada banajua ile siri. Mungu atusaidie sana. Hii ni matendo ya giza ambayo inaangamiza jamaa. Jamaa inaendelea kuangamia kwa sababu ya matendo kama hii. Huyu baba hakujua ya kwamba siku moja huyu mtoto atakutana na mtoto yake. Na wakati anakutana na mtoto yake binaleta ndani ya nyumba nini? Magumu. Mungu atusaidie sana. Bifo binaingia, shida zinaingia kwa sababu kuna kuwa siri inafichama pale. Hata watu watakufa, unakutana huyu mtoto mu nyumba yake kuzala, saa zingine azale, saa zingine anoza zala, lakini watoto wiko wanakufa kwa sababu ya nini? Ya ile siri. Huyu dada naye ambaye alikubali huyu baba kwa sababu huyu baba ni mkubwa. Kwanza huyu dada ambaye ni wa miaka 18, 19 ambaye amekubali baba wa miaka 15 kuona tu utupu ya baba wa 15 iko na nini? Iko favila amepata laana kwa maisha yake. Mungu atusaidie sana. Amepata laana kwa sababu huyu ni baba yake. Amen. Sasa ameona utupu ya baba yake iko kama vile amelaaniwa. Alafu unaenda ule amelaaniwa tayari, na wakati senye bitafika mfamilia nao binaleta shida, laana inaongeza kujikokota mpaka inaenda kuzala nini? Mauti ndani ya jamaa. Mungu atusaidie sana. Amen. Kadhalika na mama ni vile. Kuko mama hawajielewe. Mungu atusaidie sana. Hajui kama amekomana, lakini anatembea ovyo ndani ya mwingine. Anatembea na vijana batoto wadogo ndani ya mwingine. Iko na babinti wenye kesho wataolewa. Unakuja kukutana kumbe huyu binti wake kwenye huko masomo anakutana vile vile na kijana ya huyu mama.
banapendana. Wakati watafika, huyu mama atashindwa namna jinsi ataachanisha hawa watoto, kwa sababu ya kufichika siri. Juu hii siri ikatoka kwangu ni haya, na hii siri ikatoka itatuma zingine nyumba yangu inabomoka. Mungu atusaidie sana. Na mitaitwa mtu wa namna ingine kwa sababu ya siri yangu. Kumbe hii siri yangu ni imezi. Wakati anameza ile siri, anasimamia wale watoto sana wasioane, lakini saa zingine vitashindikana, au saa zingine vinaweza wezekana, lakini kama vingelishindikana ingekuwa mzuri zaidi. Lakini wakati vitawezekana, kutakuwa maproblemu, kwa sababu huyu kiana naye ameona utupu ya huyu mama mzee, mtiajana na alishalaaniwa. Amen. Sasa ndoa yake kwenye ataendelea ni laana tu. Ndio kunafuata ile maisha. Matendo ya giza inaendelea kuharibisha na kuangamiza vizazi na vizazi. Mungu atusaidie sana. Vizazi na vizazi vinaangamia. Wengine ni wa innocent, hawajue lolote, lakini wanaangamia kwa sababu ya wazazi kule mbele. Vitu hivi walifanyaka binakuwa vita kwa maisha yao. Mungu atusaidie sana. Na hata kama shida itaingia nyumba ya watoto, huyu mama au huyu baba zenasa hata simama siku moja anasema mimi ndio natuma hii shida inatokea. Hapana. Mungu atusaidie sana. Hata simama vile. Angalia niwaoneshe mtumishi wa Mungu moya ambaye walipataniaka. Huyu Herodi alikuwa amekamata bibi ya ndugu yake Filipo, na mtumishi wa Mungu Yohana akakuya. Sasa vile ukiwa kumuonesha mfalme unafanya makosa kukamata mke wa ndugu yako. Mungu atusaidie sana. Na wakati Yohana iko anamwambia mfalme vile, mfalme akafunga Yohana. Na wakati mfalme alifunga Yohana, bakapatana. Mungu atusaidie sana. Bakapatana bibi na bwana, tufanye namna yetu tuue Yohana. Kwa sababu Yohana alikuwa anaogopewa. Plito Yohana alikuwa nabii, alikuwa anajulikana. Hawangelimkamata bamwangamize tu hivi, bakaona kama population itasimama kutetea nani? Kutetea Yohana. Sasa wakati waliona kama population itasimama kutetea Yohana, ilifaa wafanye nini? Ilifaa wafanye siri na bibi yake, organize ile fete walifanyaka, ikisha kisha sasa mfalme aite mtoto yake, amwambie kenye unataka chochote kile, ukilombe dunia au kipande ya parcel au kipande ya nchi nitakupatia kwa sababu umecheza mzuri. Mimi natauliza, je, huyu binti alikuwa yepeke kwa ile mchezo? Hapana. So alikuwa na wengine. Kwa nini huyu mtoto tena hakuwa mtoto wa mfalme, alikuwa mtoto wa bibi yake? Kwa nini yeye ndio mwenye aseme kama ndio amecheza mzuri? Kisha ndio amwambia sema mbo lomba kipande, kama ni pande ya nchi nitakupatia. Chochote tutaromba mimi nitakupatia. Akamwambia, akalomba. Wakati alimwambia vile, huyu dada akakimbia kwa mama yake. Ni mtoto hakuwa anajua mapatano. Yeye anaenda uliza mama, saa zingine ni shilombe mbaya. Amen. Saa zingine ni shilombe mbaya, mtoto hakuwa ile komplo, lakini mama na wao walikuwa komplo. Sasa nisiombe mbaya, nende kwanza niulize mama. Wakati mtoto anaenda uliza mama, mama anamwambia leta kichwa cha Yohana. Kama wewe nimwambia akupatie kichwa cha Yohana, akitie kusahani. Mungu atusaidie sana. Nadhani pale kulikuwa ubishi ya mtoto na mama. Si kweli? Kwa sababu mtoto alienda na furaha, anajua kama saa nyingine mama ataniambia banuzie nyumba fasi fulani, au banijengee fasi fulani, au banipatie mashamba na watu ya kazi vile, au banipatie kipande ya nchi vile mfalme alisema. Lakini mama anamwambia kichwa cha Yohana. Eske ile kichwa cha Yohana kiko na programe gani mabile benye mfalme alisema? Mungu atusaidie sana. Huyu mtoto akarudia, akaenda kumwambia mfalme, mimi nataka kichwa cha Yohana tena kusahani. Biblia inasema mfalme akafanya sabula sababu anashituka, hakuwazia oro ilikuwa mapatano. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu gani mapatano inafanyika? Kwa sababu kule kuko dhambi ya siri yenye inafichama. Mungu atusaidie sana. Hii dhambi ya siri yenye inafichama, tukaua huyu nabii mwenye iko anataka kuharibisha hii nyumba yetu, tutaendelea bien. Kwa sababu huyu mdogo yangu yeye hana cha kunifanya. Mungu atusaidie sana. Lakini mwenye iko anataka kutuharibishia nyumba ni huyu nabii Yohana. Kumbe umwende ya Yohana akufe
akakufa, bunyumba itaendelea. Mapatano bakapatana kwa sababu ya kuua mtumishi wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Najua wahubiri wengi wanasema kwamba ilikuwa wakati ya Yohana, sijui alikataa Yesu njia, ndio msikatale, lakini kulikuwa mapatano ya kuhusu dhambi. Niko nataka nikuoneshe kazi ya dhambi nini inafanyaka wakati inafichama. Wakati dhambi inafichama, matokeo ya hii dhambi inafichamaga kila siku inazalaka mauti. Na hii mauti saa zingine haitakamata wale walifanya ile dhambi, lakini itakamata wale benye biko wa innocent, ndio wanakufa mwa ile dhambi. Kwa mfano leo bafie mingi banazala ovyo ovyo bila bwana, si vile? Wakati ufia anazala bila bwana, na kuko vitu viwili kwa huyu fii, kwa huyu mtoto plito. Kitu cha kwanza, huyu mtoto akaishi, kunaweza kuwa kiana wa bahati mbaya, atapata shida juu huyu mtoto. Mtoto hana problem, lakini kama anaishi, kuko wakati anaweza, kuko kiana anaweza pata shida juu huyu mtoto, na kama vile vile tena huyu mtoto anakufa. Kungali tena wakati mwingine yenye tena huyu kiana tena anaweza pata shida kwa huyu mtoto. Mungu atusaidie sana. Shida ni gani? Wakati fia anazala mtoto na huyu mtoto hana baba, wakati mtoto anafikia hatua ya kuota meno, Bwana Yesu asifiwe, mtoto anaota meno. Wakati mtoto anaota meno, huyu fie akaenda kukutanana na garso, jeune garso mwenye hayaoaka. Munifate pale wa biana. Jeune garso mwenye hayaoaka akakutanana na yeye na mtoto yake aliota meno. Meno moja ilishatokea, si vile ndio inatokeaka. Sasa msiku mbili, sasa huyu fie kwenye anaenda zunguka zunguka atafuta maisha, kuna sababu bwana alimtupaka mwalimbebesha ile mimba, au kile kimuzeke niko unasema kilimfukuza, akamwambia usikamate, usilete ile maneno kwangu, niko na bibi yangu, kumbe anaenda na mimba ya kile kimuzee. Sasa yule mtoto wakati anaota meno, nasema ni bahati mbaya kwa kijana, kwa vijana ambaye hayazalaka, hakuna siku alishakazala, kisha aende sasa ule kiana naye tambaza mwili zinamupeleka, na huyu fie naye yuko anatafuta maisha mwili yake, banaenda kukutanana kimwili sawa vile bibi na bwana. Huyu kiana atagonjwa malali, na hii malali atagonjwa, atenda kwa hospitali zote za dunia. Huyu kiana hatapata dawa kwa sababu hatapata malali mwili yake. Mungu atusaidie sana. Nini namuua? Na huyu kiana hatapona, atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Atakufa kwa sababu gani? Amekula meno, ndio wale wanasema amekula meno ya mtoto mwenye haiko wake, na bado hayakulaka meno ya mtoto wake. Mungu atusaidie sana. Uko naona? Inakubidi kama kukula meno ya mtoto, manake wakati mtoto amezaliwa ameota meno, wewe baba na bibi yako pale ni meno, ile meno mnakosa mnaikula mtoto wenu. Lakini kama ni mwingine kiana mwenye hayazalaka hata mtoto mmoja, ule anaenda. Mungu atusaidie sana. Mutaenda kwa hospitali zote za dunia na mnaenda mko mnasema bali mloga na uloza yaonekane mwili ya mtoto, kumbe hapana, hakuna mwenye alikuloga, lakini dhambi yenye ulienda fanya njoo ulozi imekukamata. Mungu atusaidie sana. Dhambi yenye ulienda fanya, umekula meno ya mtoto mwenye haiko wako na hauyakulaka meno ya mtoto wako. Sasa pale wewe utagonjwa magonjwa yenye haitajulikana. Bazee ya zamani njoo walikuwa na madawa ya vitu sana. Leo vile vitu vilishatupiwa. Mungu atusaidie sana. Kama kungelikuwa wazee wale wa zamani, baby kwa mapori, mavilaji, bali ndio wanaweza kwenda sawa na kupatia dawa. Tena ni dawa mwani pusiere. Ndio wanabarabara kwa kitu kama unalambula tu hivi basi vinaishi. Bila vile wewe hauko. Munganga wa dunia hata pataka ile malali, batakutunzisha namna yake yako yote, hakuna watapataka malali unagonjwa. Kwa sababu malali iko ndani ya uchanga damu na mtu mwenye alikuwa wako laana ya meno ya mtoto wake. Mungu atusaidie sana. Vile vile babiti liko wanazala kila siku. Bi mtoto wake alikufa. Mwenye alizala, Bwana Yesu asifiwe, alizala mtoto akakufa, na wakati mtoto amekufa, huyu mama kama akakutanana na tu jeune garçon mwenye hayakufishaka mtoto,
Bwana Yesu asifiwe. Wa ile nani kama ni fie manake ni mtoto fie, kama ni garso ni mtoto garso, manake wewe yakufishaka garso kisha sasa unaenda kumaliza ile, ni ndio wanaita kumaliza kilio ya mtoto mwenye iko wako. Mungu atusaidie sana. Wewe unamaliza kilio ya mtoto, maana inakuwa umekamata mikoshi kutoka kwa huyu mama na kuiweka kweye. Ni ugonjwa tena yenye itakumaliza, yenye hauwezi kupona. Mungu atusaidie sana. Ndio maana wabiana mtembee na mkijua ya kwamba dunia tuko ndani kuko zambi ziko zinatembea za siri, na hizi zambi za siri wakati zinatembea ziko ni kama vile usiku ambao Paulo anaonesha watu umeendelea sana, biko ndani ya giza, vitu mingi benye biko mugiza, na wakati vile vitu binapata nafasi ya kwenda kudevelope binamaliza watu, na watu wakujua kama banakufa na nini. Mungu atusaidie sana. Hii ni mbili bila pima tu kuonesha kidogo, lakini sasa tuende tuangalie. Kuko mtoto anazaliwa mnyumba, anapelekwa mnyumba ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Angali mdogo ajue kitu. Huyu mtoto wanamtengenezea vitu mbalimbali vya giza. Wakati mtoto atendikwa na komala, na hivi tunavyo vina na komala ndani yake. Mungu atusaidie. Na wakati vile vitu vinakomala ndani yake, wakati vitaanza kudevelop na kufanya magave mwingine, hakuna mtu atakwambia wende utengeneze, kwa sababu wanajua kama balifanyaka vitu vya siri. Mungu atusaidie sana. Ndio kwa maana usiku huu ambao mtume Paulo anaandika ni usiku ambayo ni zambi za siri zenye ziko ndani ya maisha ya watu, na hawa watu hawapendi kutengeneza. Kwa sababu ile tumeanza kama huyu baba akaitika haya jua kuponesha kiana wake, aseme wazi ndani ya nyumba, si vile huyu kiana tawate na ubinti hata muoa, si vile, kwa sababu ametoa ile siri nje. Lakini sasa huyu fie atamwambia ukaenda lisema hivi, na mie ndakuaibisha kwa hivi na kwa hivi na kwa hivi, yuko unafanya. Unaona huyu baba anakuwa nini, anafunga kimya. Ndio vitatokea kule mbele ni nini, biba angalie kifo kinaingia. Mungu atusaidie sana. Ndio utana watu biko wanakufa ovyo ovyo, banakufa, unakosa mtu amekufa na nini. Alikuwa jeune mwenye alikuwa kesho angelifanya kitu mbalimbali cha kuendelea kesho, lakini anafika inakuwa vile bamemkata ndani vipande viwili na anamalizikia pale. Mungu atusaidie sana, kwa sababu ya siri za mbaya ni zibaya. Hapa Paulo anataka kusema tuvue matendo ya giza. Kuvua hii matendo ya giza ni kutengeneza. Mungu atusaidie sana. Ni kutengeneza ili kwamba wakati umetengeneza unaponyesha taifa lenye lilikuwa litaangamia. Na wakati unakatala kutengeneza unaponyesha taifa, unaua taifa lilikuwa litaangamia. Mungu atusaidie sana. Ndio maana Paulo anasema tuvue matendo ya giza, ni kusema tuingie mu matengenezo, tuombe msamaha, tutengeneze ile tulikuwa tunafanya, kwa sababu mchana inakaribia. Na wakati mchana utakucha, sasa tusitembee ndani ya nini, ndani ya ulafi. Tusikule ulafi. Ile ndio ulafi. Unasikia mtu mzima umekomala, ungelikuwa mshauri, lakini unaenda kukutana wewe ndio mwenyewe uko nendo naharibisha bale wenye ungelishauria kesho. Uko nakula ulafi. Mtoto wako angelioa, wewe ndio ulisha muoa. Ile ni ulafi. Kuko na wengine papa tuko tunaongea, hata wazukuu yao washawakamata bila hao kujua. Mungu atusaidie sana. Hata wazukuu washawakamata bila kujua, kwa sababu kazi yake ni kwenda tu iko anaoa kama sijue ni jogo ya kuku ambayo inatembeaga makuku tu iko nene na oa. Mungu atusaidie sana. Huyu mama ni mulafi, anaenda iko anaolewa sijue na ubiana wote hatoshikake ashivake. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Tamaa. Aseme hapa anasema tusizitimize tamaa za mwili, kwa sababu tamaa za mwili ni mingi, hatuwezi kuzishinda, hatuwezi kuzimaliza. Mungu atusaidie sana. Ndio maana
hii zambi ya siri ni zambi za mbaya sana. Kama mtu anaenda kwa wafumu, anaenda kutafuta madawa kule, hawezi kukiana kuambia semeni nenda tafuta madawa fasi fulani. Watu wanamalizikia mnyumba iko pale kwa nyamazi kwa naangalia tu. Sivili? Iko na analia pamoja na nyie. Tena na atakuwa na machozi mingi kuwashinda. Na yeye ndio mwenye amepana ule mtu. Ndani yake iko na ile sira na roho kama mie ndio nimemuua. Lakini machozi itamwangika pale. Hakuna mtamwazi kama yeye ndio mwabimu. Mungu atusaidie sana. Mtawakia mko mnawazia wengine na mwenye kwa mabadiliko iko pembeni pale. Kama hampate neema ya kusema muokoke mtamalizika. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu ya zambi ya asili ya usiku ambayo ilifanyika usiku na mchana inakaribia, lakini hawa watu wanakatala kutengeneza, wanakatala kuvua mavazi ya matendo hii ya giza ili kwamba wazivae silaha za nuru. Na hapo vifo vinaingia ndani ya majamaa usiku na mchana. Mtu mwenye alikuwa inosa na kufa kwa wakati alikuwa yake. Mtu mwenye alikuwa angelijengaga familia na kuisaidia anakufa kwa wakati hayafikia ile saa. Mtu mwenye alikuwa amezaliwa ametayarishwa kukuwa mtu fulani ndani ya dunia anakufa kwa wakati ile saa yake hayafika, kwa sababu kuna kuwa matendo ya giza, vitu vya siri yuko vinatembea ndani ya maisha ya watu. Ulafi imesimama sana. Watu wamekula ulafi, na wakati wanakula ulafi wanaendelea kuharibisha wengine, na wainosa wanakufa. Na Mungu atusaidie sana. Tena utakiwa kutana mtu sawa na ule, kwa sababu shetani alishampatia kazi hata muua mbio ili kwamba aendelee kumaliza watu tu. Mungu atusaidie sana. Bengine bale wangelimuzikaka bote batamtangulia, kisha yeye anakuja kukufa na nakosa mwatamuzikaka. Kamiona vile mtu anaenda zikio sasa na waprisonier. Mungu atusaidie sana. Kuko wakati wote tu wanakutoka hapo, wanakukimbia. Wakati wanaisha kukuvumona sema akakamuzia akakufaki. Babiana ndio yuko wanakufa tu nyumba yake. Kila siku ni babiana. Kamuzia akakufaki, siku utakufa. Hakuna matakuyaka wale babiana walibaki hapo. Ndio wale wanasema yangu kalimaliza babiana wake. Kanifaa kakufe leo ndasa na sie hatutenda kazika kwa sababu gani? Kalimaliza rafiki yetu. Mungu atusaidie sana. Ndio kwa maana jua wakati tengeneza maisha yako. Ondoa zambi za siri ndani yako. Kama kuna kwenye unajua ulipelekewaka na mzazi, kimbia haraka kwenda mbele ya miguu ya watumishi. Toa ile siri nje, utengeneze vikutoke yako, kwa sababu kule mbele viko vinakomala, vile vitatokea vitakuwa vibaya. Mungu atusaidie sana. Kuko machanjo ndio watu wanachanja watu. Huyu mtu anakomala na zile chanjo, hajua alichanjwa kajua nini. Lakini kule mbele kadiri kwa nakomala ni siri yenye waliongeka ndani ya mwili wake, na maneno waliongeka ndani ya mwili juu yake kupitia zile chanjo inamufuata maisha. Ole wako sasa unaenda muoa au unaenda olewa na ule, ile mateso yake yenye iko amo na wewe unaianza. Mungu atusaidie sana. Ndio kwa maana Biblia inasema, ama kila siku watumishi wa Mungu wakati wanakuambia kama unataka oa, angalia, piga magoti, uliza Mungu, kwa sababu Mungu akuoriente mjamaa yenye itakuwa iko na siri za mzuri. Mungu atusaidie sana. Juu kama unaoea mjamaa iko na siri za mbaya, unaanza mateso yenye kwenda kwa kana tangu umezaliwa. Mungu atusaidie sana. Hata jamaa yako itakwambia achana sasa na yule mwanamke. Kwa nini tangu siku ulikuwa uyawaga ukua hivi? Mimi tangu umemwame kuwa hivi. Lakini bisha kwa trotara, kwa sababu kuachana haiko kwepesi. Mungu atusaidie sana. Ndio kwa maana tujue zambi gani Paulo alitaka ongelea. Usiku inaendelea sana, mchana ndio inakaribia, kwa sababu hii tuyavue matendo ya giza, kwa sababu muda ya wokovu wetu imefika. Kuliko jinsi tulivyoamini. Tuliamini ile wakati, lakini hapa tuko tunakaribia sasa kuingia ndani ya ufalme wa mbingu, kwa sababu wakati umefika, unataka kucha, na wakati utakucha Yesu anakuja kuchukua kanisa lake. Mungu atusaidie sana. Wakati Yesu atakayochukua kanisa lake, akakutana huko ndani ya matendo ya giza, je, atakuchukua? Hapana. Jibu ni hapana. Mungu atusaidie sana. Ndio kwa maana
vua yale matendo. Kama unatembea ovyo ovyo ndani ya mwingine, anza kutengeneza maisha yako, kwa sababu siku zinaisha. Hizi ni siku tuko tunaishi, ni siku za magharibi. Sijue kesho utalamuka au mendalamuka, lakini yote ni neema kwa Mungu, sisi tuko natulamuke. Ndio kwa maana kila siku jua ya kwamba muda ikafika ndaweza enda. Kila siku jua ya kwamba muda ikafika ndaweza enda. Malaana na mikoshi na mabala ziko ndani ya majamaa mbalimbali. Hii ni kidogo tu mimi nakupatia, lakini ziko mingi. Kuko mtu mwenye banamuoesha, iko mtoto banamuoesha shetani, si vile majamaa biko pale banamuoesha shetani, na ukishaanza kuoesha shetani, huyu mtoto anakomala, sipo anataka kuolewa, inakuwa probleme, kwa sababu palishaka muoesha. Huyu bwana mwenye alimpatiaka hata kubali ule mwingine akuye mnyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati kama mtakaza sasa anaolewa, unakutana ule mwanaume usiku mbili haiko anakufa. Ndio nasikia bwanako alikufa, kesho tena bwanako alikufa, tena kesho yake mwingine bwanake alikufa. Kwa sababu iko na bwana yake, ule bwana tu iko na wivu na hawa bwana wengine wiko wanakui. Ndio iko anamaliza bali. Lakini huyu mtu hajue ni siri zenye walitiaka tumpatie wa shetani ili maisha yetu iendelee. Mungu atusaidie sana. Wewe anakufanya sadaka kisha au maisha yako inaendelee. Wewe uko sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wewe wamekufanya sadaka, hakuna atakutoshia kile siri. Ndio kwa maana damu ya Yesu ilikuwa ndio kufanya kufunua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unaingia ndani ya nyumba ya Mungu, wakati unaenda maombi, wakati unaenda kujifungua mbele za Mungu, hata kama walifanyaka mgiza ya namna gani, kwa sababu umeamini, Mungu atakusaidia na anavunja zile kamba zote na anakutosha katikati ya ile mitego ya shetani. Mungu atusaidie sana. Amen. Lakini wakati kama haukuamini, ni shida. Zile dhambi zinaendelea kuua vizazi na vizazi. Kama mama, kama wewe umeoa mamako, siku yenye wakati umeoa mamako, kila siku yenye mtakuwa mnaishi pamoja na ule mwanamke, atakuwa anajua kama yeye ni mamako, haiko bibi yako. Bwana Yesu asifiwe. Si ni kweli? Kwa sababu alilala na babako. Amen. Sasa ile haitamtoka munani, na kutakuwa kazarau moyo yenyewe itakuwa inaonekana, kwa sababu haiko bibi yako, ni bibi ya babako. Bwana Yesu asifiwe. Ni bibi ya babako. Na sasa italeta mnyumba shida kila siku, kwa sababu siri baba alikatalaka kuitosha. Mikawa baba angelitoshaka, msioane au aitike tu zile haya. Batu wanazania kutengeneza ni kupata haya, na japo kutengeneza ndio kupona. Mungu atusaidie sana. Wakati unatengeneza maisha yako, pale unaponesha maisha yako, na unaponesha maisha ya jamaa yako, na unaponesha sijue taifa lako unaliponesha, kwa sababu umetengeneza maisha yako. Mungu atusaidie sana. Lakini watu hawataki kutengeneza. Watu wanataka wakie na ile siri, kwa sababu wanaogopa, wanasikia haya tu. Haya, nikatoa hii siri nje, bibi yangu atanisikia namna gani? Bandugu yangu watanisikia namna gani? Kwanza mimi niko mtu wa hivi, niko patron, niko tajiri, kisha jina yangu ndio itaharibika. Haibika kwa sababu umefanya dhambi, na kisha ile dhambi kutoke hapo. Omwe upate haya dunia, lakini ulizi ulizima wa milele. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Badala ya kusema mimi nafichika haya dunia, kisha uende mjehanamu, uende moto ya milele. Mungu atusaidie sana. Vizazi na vizazi, narudia pale, vinaendelea kuangamia kwa sababu ya giza. Hii giza yenye Paulo alisema, matendo ya giza inaendelea kuangamiza vizazi na vizazi. Mungu atusaidie sana. Mama ameua mtoto ameua mama, mzukuu ameuawa na tate, shangazi ameua mtoto ya kaka yake. Mojuu ya hii matendo ya giza. Mungu atusaidie sana. Biote ni mule matendo ya giza ndio ilikuwa inafanyika mgiza. Wakati wengine wanalala, matendo ya giza iko inachipuka
na kuangamizi na angamizi na angamizi na angamizi. Unasema corona inaua. Corona iue sawali. Bali ndio wanaua kizazi na kizazi. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu hii corona inaua na itapita. Lakini hii yale niko nawaambia hapa, hayo haiue kwa kupita. Inaua kwa kuendelea mubizazi. Mubizazi iko inaua. Kule kwenye walitokeaka kulikuwa mtu mama alijitundikaka na kamba kushinda. Na huku kwenye mko munaenda mubizazi yenu utapatikana tena mwingine mtajitundika, kwa sababu kule kulipatikana walitundikaka. Mungu atusaidie sana. Kule kulikuwa walijitundikaka na kamba. Sasa ile pepo ya kujitundika imeikala mjamaa yenu, utakuwa unasikia na fulani alijitundika na fulani alijitundika, kwa sababu ile pepo iko mjamaa. Sasa ile pepo kama huitoshi ni hatari. Ndio kwa maana mimi nakwambia hii ni epidemia, itapita, inajishia yake. Lakini hii niko nakwambia hapa, ile Paulo aliandika hapa ya usiku, haitapita kutoka hapo mpaka umwamini Yesu. Ndio nafunguliwa kwa kile kizazi. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu kama umeamini Yesu, unakuwa kama mtu mpya, mwenye amezaliwa upya. Haiko tena msheria ya kijamaa, lakini unatembea msheria za nani? Za Mungu. Na wakati unatembea msheria za Mungu, hata hii jamaa iko kotane na muna gani, wewe hawatakupata tena, kwa sababu wewe ulishajitenga huko pembeni na zile sheria za jamaa. Sasa zile sheria za jamaa zitakupata, ile mizimu ya kijamaa haitakupata tena. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu mizimu ya kijamaa itakufuata ikisema kama huyu alinalaka na mama yake. Itakufuata. Itafuatilia kizazi chako. Kizazi chako, watoto wako watafuatiliwa. Watoto wa watoto wako watafuatiliwa. Ndio mimi nawaambia kama ile ni mbaya kushinda corona. Kwa mbaya kushinda corona. Mungu atusaidie sana. Mbaya sana kushinda corona, kwa sababu corona hayo itaisha, lakini hii haitaisha. Tangu tumezaliwa na mpaka leo tuko tunaendelea, watu wiko wanakufa kila siku majamaa, bifo vyenye havikuwa vyao. Wenyewe ni bainusa, damu ya watu ziko zinamwangika. Hii masasi Mungu unasikia watu walikufa. Mungu atusaidie sana. Bingine haikusema balikuya tu wanakuvizia, lakini ni ile misungumizi ya mjamaa. Njoo unakutana wanasukuma tu hapo basonda kukarifia, wanakuja tu mjamaa yako wanaimaliza. Isukumizi ya mjamaa. Mungu atusaidie sana. Ni vya mingi sana, kile tunaongea tu kwa kidogo hapa. Kuko watu walishafanya makoro, bana sinye mugiza ile tu unasema, bana sinye jamaa yangu kusikoke mwatafikisha miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Miaka 15 kusikoke mwatafikisha. Na wakati bamesinye ile makontra, nyewe mko mjamaa nyinyi mnaanza kukufa. Unafika mu 45 wewe unaenda. Unafika mu 48 wewe unaenda. Kwa sababu kule walisemaga usikoge mwatafika mu 50. Bwana Yesu asifiwe. Hii jamaa itawakiaga kwa mataolewaka ndani. Bafie wanazaliwa mule hawaolewake, bagarso wanazaliwa mule hawaoaki. Ni vile biko. Kama wewe sasa ukujifungula wale jamaa, haukuingia sawa vile Charles Momba anaimba aseme alikuwa anazalia kama amefungwa na umaskini kuhusu mambo ya dunia, ni kawaida ya dunia, lakini sasa alivumburaga akapiga magoti, akatoka mu magoti akafunguliwa, makamba zikafunguliwa. Mungu atusaidie sana. Kama unaingia mu magoti utatoka, makamba zinafunguliwa, lakini kama hautaki kuingia, ile ni yako. Mungu akusaidie na Mungu aendelee kutusaidia. Hili ni neno la leo. Kila yeyote ambaye atalisikia apime kuangalia mjamaa yake, nini ambayo iko inatembea nani yenye haiwezekani, nini ambayo iko inaendelea mjamaa yake yenye haiko kawaida. Kiwa ni baba, ikiwa ni mama, piga magoti, ombea jamaa yako, kwa sababu ile jamaa yako kama inaendelea kuangamia, ni wewe ndio mwenyewe unaendelea kupoteza. Lakini kama unaiombea, Mungu ataweza ifungua. Mungu atusaidie sana, kwa sababu bia mingi viko vinapata watu ya leo na hawajui babatu ni bainosa, hawajui nini lifanyikaka. Ndio kwa maana ukipata hii video upime kuchunguza, kwa nini siye, kwa nini hii mjamaa yetu, kwa nini ile mjamaa yetu, kwa nini ile mjamaa yetu. Utakapotafakari
kwenda uambie sasa watumishi wa Mungu wakusaidie, wakuombee ili kwa mfunguliwe na kutoka ndani ya ile minyororo ambayo jamaa ilitiaka. Mungu abariki neno hili kwenu na kwangu. Amen. Amen. Baba mtakatifu, Mungu mwenye uwezo, tunaendelea kuweka neno hili katika vitanga vya mikono yako. Mahali popote pale ambalo litasikilika Bwana, uendelee kusaidia kila mtu ambaye atafungua video na kusikia maneno yako. Uendelee kumsaidia, uendelee kumchunga, uendelee kumwepusha na usiku huu ili apate kutoka katika usingizi, apate kuamka, aombee jamaa lake, aombee taifa lake, aombee mama yake, baba yake, kila yeyote yule ambaye katika shida ndani ya jamaa apate kumwombea, kwa sababu siku ambayo tuko tunaziishi sasa ni siku za magharibi. Usiku inakaribia kukucha ili kwamba Yesu ashuke na kuchukua kanisa lake. Baba, njoo maana tunaombea neno hili, uendelee kulibariki popote pale litapita, lipate kubarikiwa. Jamaa mbalimbali ambazo ziko ndani ya hii matatizo, Baba, uendelee kuwasaidia, uendelee kuwaponya, uendelee kuwatunza, uendelee kuwaokoa, uendelee kuwatosha katika minyororo ambayo wameifungwa hawajue, walifungwa hawakujua, walifungwa hakuna kile walifanya, lakini wamejikuta maisha imekuwa ya kuangandamizwa. Oh Mungu tusaidie, saidia jamaa, saidia jamaa, saidia jamaa. Kuna jamaa ambalo liko sahi linaishi wa umaskini tu, hakuna hata mmoja ambaye ametoka ndani ya jamaa ili apate kunaye kuendelea mbele, kwa sababu wamefungwa. Usiku walifanya siri ndani ya giza, na hizi siri ziko zinatenda kazi kwa watu wako uliowaumba. Baba, saidia jamaa hili, saidia huyu mama, saidia huyu baba, saidia huyu kaka, saidia huyu dada. Fungua ulimwengu, fungua mataifa ya dunia, uwafungue Baba, ili wapate kukutambua na kukujua na kukujogelea wewe, ambao uko na uwezo, ambao ulikuja kuacha watu wakoe huru, kwa sababu ulijua ya kwamba siri hizi zimekaa na zimefunga watu wamefungwa. Bwana wa majeshi, ukakuja ili kwamba watu wafunguliwe, ukakubali kuvaa uchi pale msalabani ili watu wapate kufunguliwa. Baba, ninakuomba usiwapungukie wala kuacha. Utakapowabariki na sisi tuko hapa, uendelee kutubariki. Utakapowalinda na sisi tuko hapa, uendelee kutulinda. Utakapowatunza na sisi tuko hapa, uendelee kututunza. Utakapowalisha na sisi tuko hapa, uendelee kutulisha. Asante Yesu, maana uko mwema na utatenda mema kwetu sote, kwa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Bwana awabariki.